My study for 4 years continued to be on like a naturalistic Durante painting. 4 años estudió And esta in arte fourth year, naturalista I y was a al little llegar a bit, su último año vio que uncomfortable todos sus because, compañeros habían estudiado lo all mismo the y que todo lo students, que the producían se classmates that I parecía, had se veía más o work menos was igual very much y él the comenzó same, a aburrirse con alike, ese and estilo de I arte. was Entonces looking sabía que forward quería about that, algo so I nuevo went to y no change sabía to exactamente something qué, new. pero empezó a So something experimentar y a new ver cosas diferentes. wasn't really clear for me at the time, but I start to sort of search on that. This is one of my student work at the end, which you possibly can see Este an cuadro es influence de on sus últimos cubism, años sort de of like, not estudiante. exactly, but of like a Picasso kind of painting. This is a large painting. Actually, I was very young, but I was also very much Pueden interested ver about como la color and influencia fascinated cubista about forms and all that. So Picasso, the otros concept of artistas que what pintan is en este real estilo. has to be transformed. Entonces, So this was transformar the way algo I was real sort of a shying una out abstracción. what the real image of a human being or some surrounding looks like. Within the study of my work, part of it was writing. Ethiopia, the country that I was Etiopía born, es el país de África donde primero tuvieran escritura. the Es un first lenguaje que Africa se that llama has a writing Amharic. system. It's called Amharic. So Y the picture was él veía always que siempre supported una by the imagen, un writing cuadro underneath. era If it's apoyado the por la painting of escritura, ¿no? Mary Entonces, and si her era una child, imagen de there la would be a Virgen María, writing tenía underneath, abajo so it is el always a título. support to that. But for me, Entonces, él tomó I've been ese thinking apoyo, on ¿qué that, pasa how si eso the se writing convierte en la become the imagen? major form Y entonces of se the empiezan a image. ver esas So I líneas pick up como that de writing. letras de ese That's why lenguaje en su partly obra. you see how writings are broken apart. And so further down, the writing become a major elements to me, and I started to break it down, which you will see further down. We will flip many pictures on that, but this is one of the images Esta that you imagen see que nos muestra es made arte out hecha of con, sort of a found digamos, object. objetos I'm not encontrados, que a le person gusta of el curious crear cosas recycler, nuevas, you el know, crear recycling arte con things. I don't objetos really think cotidianos. that way very much, but I like objects that I can find from different places. And I see a lot of also Mexican artists, even local artists who make things out of anything. It truly amazes me and it touches me because Él ha I visto like to mucho see en things, México somebody que making out of muchos something artesanos by mexicanos hand hacen and lo mismo, painting se and all that. That's encuentran really cosas y las basically convierten who en I arte, am, and I see y que that a aquí lot. está And these are tomando the como things, esos some of the things objetos that I made encontrados y based on recreando the el arte African africana. culture of sculpture, a bicycle head, leg, and other things that I use the plumbing material in a plumbing store. One of the painting actually now showing in somewhere in California, the Se llama Migración y Stanford está en University. el I'm Museo not de sure if you Stanford. know it. It is in Lone. The museum is called Migration. How, again, the same writing, how it started to deform itself. Que también representa cómo se puede el lenguaje, esta escritura, volver monumental y cómo puede irse asemejando a otras formas, ir pareciéndose a telas, ir tomando las características de otros objetos y modificarlo. Dice que la migración tuvo un impacto sobre él. A Mexican migrating to America or to other places, Ethiopia or other people Ver gente que tenía que irse de Etiopía o ver el mexicano que tiene que ir a Estados Unidos. And I believe many of you further down, whatever you do, is all based within our environment. As a painter, piensa que todos nos desarrollamos o desempeñamos mejor dentro de nuestro propio contexto. About smelling, about fruits ripen. It's about dancing. It's about listening a story. Como artista, sus cuadros son acerca de la comida, de los olores, de las experiencias, del baile, de un enojo, de una depresión, y que todo eso se ve reflejado en un cuadro. Always can listen to music through a painting. One has to pay a moment to look at it. We are usually afraid to confront something and to see it because we're not sure. Dice que si observas bien, puede hasta escuchar la música, puedes ir viajando a través de un cuadro porque estás sintiendo todos estos elementos que vive el artista. Again, one thing we all have is our dream. Nobody should stop your dream. Where are you going? How are you going? Sometimes it could get you killed.
Sometimes it could get you being Dice prison, que but todos tenemos you may not want to go un into that sueño kind y of stuff. que But el how sueño could te you puede make it llevar turn a into que te literature, amenacen, te puede make it llevar a la true, prisión, make it pero lo happen? importante es There seguir and tu here, sueño y things que no will take us necesariamente to todos son contribute. sueños It's not a políticos o necessary peligrosos, pero lo contribution. importante Nobody es put a pararte y gun on us, caminar but hacia ese how do sueño. we imagine our life by making something out of us? And that takes tremendous knowledge of learning culture, appreciation. No siente que hay fronteras, él se siente como si estuviera en casa estando en México y dice que su casa de ustedes también está en Etiopía, está en África, está en todos lados. Si el sueño es bailar o el sueño es pintar o lo que sea, cada quien, lo importante es pararse y hacerlo. Malga